Good day everyone. I am Major G. Magan, a BSA 4 student. Today I will discuss about NFS concoctions. Organic concoction extracts, naturally fermented solution, or NFS. Learning objectives. At the end of this presentation, you will be able to locate and identify different raw materials that can be processed as liquid form inputs. Bali makita kag mapili naton ang mga nagkalain-lain nga mga raw materials nga pwede naton ma-process as liquid form inputs or ang aton nga concoctions. Produce the liquid form inputs following the procedure in using the raw materials you have chosen. Bali makaproduce kita sa aton mga concoctions sa paagi sa pagsunod sa mga procedures kag sa paggamit sa aton mga raw materials. Apply the recommended amount at different stages of plant growth. Bali mahatag naton kung pila ang kinahanglan sang aton nga tanom sa ila nga pagdako. Package and store liquid farm inputs for future use. Bali ang suludlan or ang lugar kung sa diin kinahanglan naton matago ang aton nga mga concoctions para magdugay pagid ang ila nga shelf life or hindi siya bala madasig makontaminate. Think safety. Personal protective equipment must be worn or ang aton nga PPE like sa aton gloves, hairnet, apron, kag aton nga boots. Take note. Work and storage areas are clean, sanitized, and secured. Kinahanglan ng aton nga working area or ang storage area naton tinlo siya well sanitized para layo siya sa contamination kag secured sa para nga hindi siya masudlan sa mga sapat, sa mga like mga ilaga or mga stray animals naton. Raw materials used are clean and free from synthetic chemicals. Dapat ang aton nga gamiton nga mga raw materials dapat tinlo siya tapos wala siya ma-applyan sa mga synthetic chemicals like insecticide, pesticides kag sa mga aton nga mga abono nga mga mga abono nga synthetic. Tools, materials, and equipments used are cleaned, free from contamination, and must be of food grade quality. Dapat man ang aton yung mga tools nga gamiton kag ang aton yung mga materials and equipment dapat tinlo man siya, layo siya sa contamination, kag dapat daw pares man sa pagluto nato sa aton yung pagkaon. Personal hygiene are observed according to OHS procedures. Record keeping and labeling is very important. Bali sa record keeping naton dira na nakabutang ang aton nga date of prepare, date of harvest. Kag sa labeling naton dapat kung ano ang ngalan sa aton nga concoctions nga ginhimo. Organic concoction and extracts or Organic concoction and extracts. First is FPJ or fermented plant juice. The second one is FFJ or fermented fruit juice. FAA or fish amino acid. IMO or indigenous microorganism. The fifth one is calpus or calcium phosphate. The OHN or oriental herbal nutrients. The LAVs or lactic acid bacterial serum. Fermentation. Fermentation is the breaking down into smaller components with the help of microbes. Bali ang pagdunot sang aton nga mga raw materials nga gingamit sa bulig sang mga beneficial microorganisms. Benefits. Nutritional value of food increases. Raw food preservation. Detoxification of toxic components. Improves digestibility. No heat is involved, enzyme and nutrients are preserved. Okay. FPJ, fermented plant juice. Fermented plant juice is made from auxiliary buds and young fruits
fast-growing plants and young leaves of plants. Bali, nagaling siya sa mga putot sang aton niya tanom, mga growing parts of plants or ang iyang mga ugbos, kag ang mga young leaves of plants. These are mixed with crude sugar or molasses, fermented for 7 days, after which juice is extracted. Bali, i-mix naton siya sa aton niya molasses or aton niya crude sugar. Tapos kinahanglan naton siya i-ferment for 7 days. After 7 days, makakuha na ta sang aton niya fermented plant juice. Fermented plant juice is applied to plant leaves in growing point, to the soil ground, the plant, and to the compost heap and animal beddings to fortify microbial activities. Baling EPJ, ma-applied natin siya sa down sa aton nga tanom, kag sa soil nga sa palibot sa aton nga tanom. Kag sa pwede man siya sa aton nga compost heap, kag sa animal beddings, para pag ma-fortify ang microbial activities. Uses: growth hormone promotant. Bali ang FPJ naton, ang iyang uses is a growth hormone promotant. Bali magapulig siya sa growth hormone, makapromote pa siya sa pagpadasig sa pagdako sa aton nga tanom. Chlorophyll enhancer, microbes fortifier, spray as side dressing during vegetative stage. Bali chlorophyll enhancer, pag siya galiga padugang sa pag-green sang aton nga tanom, sang dahon niya. Spray as side dressing during vegetative stage or ang iya nga pagpanggipi. Pwede mo siya ma-apply or spray during change-over period or sa iya nga pagpamusong-busong, pag end sa reproductive stage niya, or sa pagmuging reproductive stage. Purpose: what is the purpose of FPJ? First is food for microorganisms, enhance plant growth, greening of leaves and produce chlorophyll, makes plant strong and builds resistance against pests and diseases. Bali makabulig siya sa aton nga tanom sa pagpabaskog kusang iyang resistensya para nga mabatuan kung ano ang mga pest nga madapo siya ug ang mga diseases. Dosage: 2 tablespoon per liter of water or 2 ka kutsara sa kada litro sang tubig, or 32 tablespoon per knapsack sprayer. Spray the soil, root zones and plants can be mixed with IMO, FFJ and FAA when spraying. Bali kinahanglan i-spray naton siya sa lapit sa gamot sang aton nga tanom. Pwede man siya naton ma-mix sa IMO, FFJ kag sa FAA. Choosing raw materials for FPJ. Paano pala naton mapili kung ano ang mga raw materials nga pwede naton gamiton sa paghimo sang FPJ? You should choose those that young and fresh, free from insect pests and diseases, free from chemicals containments, and abundant in your area. Bali kinahanglan naton pilion ang mga young or ubos pa kinahanglan, tapos fresh, free from insect pests and diseases, dapat wala siya sa mga kinaan sang mga sapat-sapat, tapos free from chemical containments, dapat wala siya mag-sprayan insecticide, pesticides, or wala siya mabutangan sang synthetic nga abono. Kag kinahanglan madamo man siya sa aton nga area. What are the materials for making FPJ? First is kangkong, pwede siya kangkong, legumes, bamboo shoots, asparagus shoots, actively growing plants, parts or young fruits, and of cucumber, squash, melon, watermelon, ampalaya, and other cucurbits. Pwede man siya young leaves of trees and banana trunks, crude sugar or molasses, whichever is available in cheap. Bali basin, ceramic pots or plastic pail, net bag or cloth bag, marking pen, manla paper, string, bolo,
kag chopping board. Steps in making FPJ. First, you have to collect the plant materials. Next is put the chopped materials in the basin and add sugar, then mix. Bali ang ratio naton sa nga aton niya FPJ is 2:1. Bali 2 plant materials kag 1 nga aton niya molasses or ang aton niya crude sugar. Put the mixture in the net bag or cloth bag. Ibutang siya sa net bag or cloth bag para mas dasig siya nga naton ma-extract ang iyang juice kung tapos ng iyang fermentation. Cover the pot or the pail with manla paper or cloth. Label the pots. Store in a dry and cool place. Dapat i-store natin siya sa malakag sa cool place or sa room temperature. After 7 days of fermentation, collect fermented extract. Bali, after 7 days, may may FPJ ka na nga concoctions. Next is fermented fruit juice or ang aton niya FFJ. Fermented fruit juice is, it sweetens the fruit or potassium. It increases plant nutrition through leaves and roots with potassium factor. It helps digestion of animals and plant nutrients. It resists plant diseases, protects plants from insects. It speeds up harvesting. It improves plant growth and soil health. It acts as plant hormone. Uses of fermented fruit juice. A good source of potassium. Purpose of fermented fruit juice. It sweetens the fruit and serve as source of potassium which can speed up plant absorption and result to sweeter tasting fruits. Bali gapadugang siya sa pagpatamis ang aton nga mga prutas. Increase plant nutrition through leaves and roots with potassium factors. Improves plant growth and soil health. Acts as plant hormone and growth promotant. Dosage of FFJ. 2 tablespoons per liter of water. Bali 2 man siya ka kutsara sa 1 ka litro nga tubig or 32 tablespoons per knapsack sprayer. Spray the soil, root zones, and plants. Bali ang aton nga fermented fruit juice mas parehas man siya sa aton nga fermented plant juice nga spray siya naton sa aton nga root zone. Pwede man siya naton ma-mix sa IMO, sa FPJ, kag sa FAA. Choosing raw materials for FFJ. You should choose those that are locally produced, free from insect pests and diseases, free from chemical contaminants. Kinanglan, pwede mo siya makapili ka man nga ng locally produced sa within sa aton lang. Tapos, free from insect pests and diseases. Dapat lang siya sang kinaan sa mga insect kag mga pest or wala siya sang masakit. Free from chemical contaminants. Dapat lang siya masprihan sa mga chemicals kag dapat para matawag natin siyang organic. Raw materials needed in making FFJ. First is ripe fruits or ripe banana, squash, papaya, mango, avocado, except citrus. Hindi naton pwede magamit ang mga citrus naton. Crude sugar or molasses, pail container, manla paper, strings, marking pen. Steps in making FFJ. First, collect all materials needed. The second one is chop the fruits into small parts. Kinahanglan natin sa i-chop para mas dasig pagid ang pag-ferment. Put the chopped materials in a pail and add sugar or molasses, then mix. Bali ang ratio sa aton nga FFJ is 1:1. Bali 1 kung mag 1 kilo kita gamit naton banana, ripe banana, kinahanglan naton
1 kilo nga ripe banana kag 1 kilo man nga molasses. Cover the pot or the pail with manla paper or cloth. Tabunan naton ang aton nga pot sa manla paper or sang cloth. Then write label. Kinahanglan may label sa butang kung ano ang iyang ngalan, ang date sang pag-ferment mo, kag ang date kag kung saan mo i-harvest. Store in a dry, cold place or sa aton nga dapat hindi siya ng siling bala nga ng permisang ginlalabay-labayan, kinanglan basi kay bas maula siya, muna kinanglan nato. Tapos or sa aton nga room temperature. Or dapat kinanglan man siya nga secured sa mga like ilaga or sa mga tanga para nga hindi sa maging contaminated. After 7 days of fermentation, collect fermented extracts. After 7 days ang atong fermentation, may ara na kita nga FFJ nga concoctions. The next one is FAA or fish amino acid. FAA is a fast-acting abono. It made from spoiled fish or trash fish such as bones, head, internal organs, and just such skins, and crude sugar or molasses. Fish is extracted and fermented for 14 days. FAA contains 90% nitrogen and 2.5 phosphorus. Bali ang aton nga FAA, bali nagaling siya sa spoiled fish or trash fish naton, ang mga isda nga nalubok na or hindi na naton bala nga hindi na siya pwede nga i-consume sang tao, parang like ang iyang mga sikag, iyang ulo or internal organs ya, iyang mga tinai or iyang mga himbis. The uses of FAA, nitrogen fixing or urea fertilizer. Nitrate from fish contains abundant amount of nutrient and various type of amino acid. Bale, pwede natin nitrogen fixing naton siya, pwede siya makabulig. Purpose. The purpose of our FAA is serve as nitrogen fertilizer and good soil conditioner, rich in calcium and protein, and rich supplement for animals. Serves as growth hormone for plant growth and development, food for microorganisms. Dosage: 1 to 2 liter per drum of water, or ang isa or 2 ka litro sa kada drum sa tubig or sa 200 liters. 5 to 10 ml per liter of water. Spray the soil root zones and plants. Bale, pwede ma-spray sa naton sa root zone sa aton nga plants. Can be mixed with IMO and FPJ when spraying. Pwede man siya naton ma-mix sa IMO naton kag sa aton nga FPJ. Choosing raw materials for FAA. Choose those that are not fit for human consumption, already considered waste, not contaminated with chemicals, can be acquired free or purchased at low cost. Dapat para makatipid ta, kinahanglan makabakal ma-purchase na natin sa, or pwede man lang natin yung mapangayo, or pwede man nga mabakal lang natin sa nubo nga presyo. Materials needed for making FAA. First is trash fish or spoiled fish such as bones, skins, head, and internal organs. Chopping board, knife, wooden ladle, muscovado sugar or molasses, pail or container, manila paper, string, and marking pen. Steps in making FAA. First, collect all the raw materials needed. Kinahanglan i-collect na naton ang mga materials na kinahanglan naton. Second is chop the fish into small parts. Bali, kiyad-kiyado naton siya sa gagmay. Put the chopped fish in a pail or pot and add molasses, then mix. Bali, ang ratio sang aton nga FAA is
1:1 man siya. Cover the pot or pail with manla paper and secure with a string. Kinanglan, i-cover ginaton siya permi sang manla paper or sa aton niya cloth. Tapos kinanglan higtan siya natin hugot para hindi sa masudlan sa mga sapat-sapat. Then, put label. Store in a dry and cold place for fermentation. After 14 days of fermentation, collect your fish amino acid extract. Bali ma-ferment siya for 14 days kay medyo dugay siya go i-ferment kaysa sa aton niya FAA kag bali sa dugay siya i-ferment kaysa sa aton niya FPJ kag FFJ. IMO or indigenous microorganisms. IMO, it revives soil nutrients and speeds up the growth of plants. It speeds up composting works like vaccinating against sickness, illness, and weeds. These are present in the soil but have deteriorated due to many factors. It balances microorganisms in the soil. Bali ang aton IMO gapabulig siya sa pagpadasig sa pagdunot sa mga compost naton. Kapos bulig siya sa pagbalance sa mga microorganisms na ara sa aton soil. The uses of IMO. IMO as foliar spray applied to the soil 1 day before direct seeding or transplanting. Bali kinahanglan i-apply siya 1 day before kita nga mag-direct seeding or mag-transplant sa aton niya tanom. The purpose of IMO. It hastens the composition of compost and increase soil fertility. Bali gapabulig siya sa mga pag-decompose sa aton mga compost kaga-increase sang soil fertility. Serve as foliar fertilizer and good soil conditioner. Restore plant vitality. Reduce growth of weeds and grasses seeds. Bali gina-reduce ya ang pagtubo sa mga hilamon kag sa mga hilamon. Speed up plant growth. Revives nutrients in the soil. Bali ginapuligan niya nga magdamo liwat ang nutrients sa aton niya soil. Dosage. 2 tablespoon per liter of water or 32 tablespoon per knapsack sprayer. Bali 2 ka kutsara nga IMO sa 1 ka litro nga tubig or 32 ka tablespoon per knapsack sprayer. Bali ang atong knapsack sprayer is 16 liters ang iyang unod. Spray the soil, root zones, and plant. It can be mixed with FPJ, FFJ, and FAA. Raw materials needed for making IMO. Mga raw materials na kinahanglan naton sa paghimo sang IMO. First is cook and cool the rice. Ang luto kag ang bugnaw na siya nga kanon. String or rubber band, stocking or cloth, manila paper, pail or container, bamboo pole or pasok or wooden box, muscovado sugar or molasses, and marking pen. How to make IMO. First, put cooked steamed rice in a wooden box or a length of a bamboo pole, open or split open on one side. Make sure this is enough moisture in the box. Fill half of the container, do not compress. Bali, isulod naton siya sa aton nga bamboo pole. Kinahanglan hindi siya silingan na dasok siya mayo. Kinahanglan do buhag-hag lang siya wala. Tapos half lang dapat ang aton niya ibutang. Cover the box or bamboo with a clean sheet of paper or stocking and tie with a string or a rubber band. I-cover natin siya sang papel or sang stocking kag higtan natin siya sang rubber band. Label the box indicating when concoction was prepared and the day it will be harvested. Kinahanglan naton i-label kung saan o siya i-prepared kung saan o siya naton i-harvest.
kag kung ano ang nga concoction naton ginhimo. Cover and wrap with plastic to keep out rain, water, collect water, protect from wild rats or small rodents that may interfere or destroy its contents. Kinahanglan naton siya nga i-cover or iputson sang plastic para nga hindi siya masudlan sang mga wild rats or mga ilaga naton nga pwede makaguba sang aton nga IMO nga ginhimo. Collect forest floors, leaf molds, bamboo plantation, rice paddy, or coconut husk. In 3 to 5 days, take the rice along with the white molds that form on the top of it. Disregard the black molds. Bali, pagtapos ng 3 to 5 days, pao mo siya ang imo nga ginhimo nga nga rice, naging butang sa pasok. Bali, kuha mo siya ang mga may white molds. Hindi mo lang siya pagkuha ng mga black molds. Place in a plastic container or jar the moldy rice and mix with molasses or curd sugar. Bali, kuha mo siya nga may molds nga may white molds. Ibutang mo siya sa aton nga plastic jars, tapos impunan mo siya sa molasses or curd sugar. Bali, ang iyang ratio ni sa aton nga IMO is also 1:1. Cover the pail with a clean sheet of paper and tie it with a string. And then, label the pail, place in a cool and shady place. After 7 days, this will yield a mud-like juice. Bali, kinahanglan natin siya nga i-label. Tapos, i-store natin siya sa dry and cool place or sa aton nga room temperature for 7 days man nga fermentation. After fermentation, makakuha natin sa aton nga IMO. The next one is calpus or calcium phosphate. Calcium phosphate is a natural calcium phosphate micronutrients. Calpus is extracted from the bones of vertebrate animals, eggshell, or in oyster shell. Calpus is an essential substance for plant growth. Bali, ang calpus naton pwede kita kagamit sa mga tulan sang mga sapat, sa aton niya eggshell, or sa aton niya oyster shell. What is the uses of calpus? It induces flowering and prevent overgrowth of plants. Bali, gapabulig siya sa pag-induce sang aton niya sang mapabulak sang aton niya tanom. The purpose of calpus: increase calcium factor on roots and leaves. Applied with plant are about to flower. Kinahanglan i-apply natin siya sa aton niya tanom kung manupamulak na siya. Induces flowering among plants. Induces longer shelf life in fruits. Bali, ga-induce sa pag-flowering sa mga tanom, kaga-induce man sa pagpadugay sang shelf life sang aton niya mga prutas. Dosage: 2 tablespoons per liter of water or 32 tablespoons per knapsack sprayer. Spray the soil and plant leaves. Bali, ma-spray natin sa soil kag sa aton nga down sa aton nga tanom. Raw materials needed in making calpus. Bali, first is charred animals' bones, eggshells, or oyster shell. Bali, ang bukbok na siya or ang ginuling na to na siya bala or gisanlag na to nga animal bones or ang aton nga eggshell o kung ang aton nga oyster shell. Coconut vinegar, pail or container, manla paper, string, and marking pen. Steps in making calpus: burn or grill the bones until it turns into charcoal. Bali, sunugon natin siya or isanlagon ang tulan or ang eggshell naton or ang aton nga oyster shell. Place in a pail with coconut or coconut vinegar. Bali, ibutang natin siya kag butangan natin sa sang langgaw. Bali, ang langgaw naton dapat coconut vinegar siya. Ang ratio naton is 1:10. Bali, kung magamit kita 1 kilo sa eggshell, bali may 10 letters kita nga dapat nga coconut
vinegar. Cover the pail with manila paper and tie with strings. Put label indicating date prepared and date of harvesting. After 21 days of fermentation, extract the liquid and put in a container. Store in a dry, cold place. Bali, after 21 days of fermentation, mayara na kita sang kalpus. OHN or Oriental Herbal Nutrients. OHN is a natural pest repellent. It is used throughout the early vegetative changeover and fruiting stage. It is very important input in natural farming, source of nutrients and other microelements. For animals, it prevents diseases, skin problem, and cures other diseases. Act as dewormer for animals such as chicken, goat, swine, and cattle. Manure of animals feed with OHN were observed to have less foul odor. Meat of livestock feed with OHN have better taste na siya. Bali, ang aton nga OHN is natural pest repellent. Tapos, pwede siya naton magamit sa pagpanggip iya sa vegetative stage, sa changeover, iya nga pagpangbusong-busong, or sa fruiting stage sa, or sa iya nga pangmunga. Sa aton nga animals, ang OHN prevent sa sang diseases, sa mga skin problem, cure man sa sang iban nga masakit. Ang aton OHN acts also as dewormer for animals. Baligabulig man siya sa daw ginahimo nato siya nga purga sa aton nga chicken, sa aton nga goat, sa aton nga swine and cattle. Ang manure nga gana feed sang OHN aton ma-observe kuno nga wala siya gawas sang baho. Kag ang meat sang aton nga livestock nga feed with OHN have better taste. Mas manami. Uses of OHN. For rice, corn, vegetables, and bananas, spray from planting up to bearing stage. Bali, kung sa aton nga mga humay, sa aton nga mais, kag sa aton mga vegetables, spray naton siya halin sa pagtanom naton hasta sa iya nga pagpamunga na. Purpose of OHN. Natural pesticides and fungicides. Serve as pesticides and fungicides for plants and animals. Repel insects. Prevent plant pests and diseases. Promotes healthy immune system. Treatment of fungal problems of plants, downy mildew and powdery mildew. Dosage of OHN 2 tablespoons per liter of water or 32 tablespoons per knapsack sprayer. Spray the soil and plant leaves to fortify philosphere microbes. Apply twice weekly upon indication of insect infestation and aphids. Kung ara man gyapon ang mga aphids or ang aton nga mga ang gaputi-puti, mga tigi, pwede natin siya ma-spray weekly. Materials needed for making OHN. Tools and equipment. First is plastic pail, wooden ladle, manila paper or cheesecloth, string or rubber bands, weighing scale, chopping board, knife, marking pen, strainer or nylon screen. Raw materials: onion bulb, garlic, ginger, chili or ang atong katumbal, panyawan, neem seeds, vinegar. How to make OHN? First, prepare all the materials and ingredients. Second, chop the onion, garlic, ginger into small parts.
put in a pail or container. Add pure vinegar until all ingredients are submerged. Mix well. Add beer or gin up to 1/3 of the container. After 12 hours, add the crude sugar or molasses. Dapat after 12 hours pa naton siya antes i-add ang aton niya molasses. Cover it with vanilla paper. Tape both sides. Label the date of processing and harvesting. Place the fermented mixture in a dry, cold place. Ferment for 14 to 21 days. Ratio 3:3:1:1. Bali, 3 ang aton nga spices, 3 man ang aton nga vinegar, 1 ang aton nga sugar, kag 1 man ang aton nga gin. LABS or lactic acid bacterial serum. LABS. Lactic acid bacteria or LAB are ubiquitous microorganisms that can be beneficial in crop and livestock production. With their long history of use in food preservation by many world cultures, Nord Vis 2004, LAB are generally recognized as safe for human consumption. Raw materials needed for LABs. First is rice rinse water or ang ato niya kinilis, bottle or glass jar, milk, rubber band or string, marking pen, and cloth. How to make LABs culture. First, wash rice grains and collect the first 2 rinses of cloudy water. Fill a clean glass jar about 2/3 full with the rice rinse water. Label the jar with date and contents. Cover the mouth of the jar with breathable cloth or paper and secure with rubber bands or ties to keep out pests. Store at room temperature away from direct light. Be careful not to shake or move the jar while it ferments. After 3 to 5 days, LAB will multiply and give off a slightly sour odor. There will be a mat of semi-solid material floating on the top of the cloudy liquid in the jar. Collect only the cloudy liquid, fermented rinse water, by pouring off the discarding the matte layer. Bali, ang aton niya kinilis, i-collect naton siya ang first kag ang ikaduwa naton niya kinilis nga tubig. Tapos i-fill naton ang aton niya glass jar sang 2/3 sang aton niya kinilis. Dapat i-label naton ang aton niya jar, date of prepare, date of harvest, kung ano na siya. Tapos dapat naton i-cover sang cloth or paper pag i-secure naton igtanggid naton siya maayos sang rubber bands para nga hindi sa masudlan sa mga pest. Dapat hindi man i-store natin siya sa room temperature. Dapat hindi man siya maanan sang direct nga light. Tapos kinanglan samtang ga-ferment siya, hindi siya ma-shake or ma-move ang aton niya jar. After sang aton niya 3 to 5 days, bali may may slightly sour odor siya or mapanos ang aton niya ang iyabaho na bala. Tapos after sang pag-ferment ya, may mga semi-solid sa or may galutaw siya malutaw siya sa babaw sang aton niya tubig nga sang aton niya kinilis. How to make LAB number 2 culture. First is measure 1 part of fermented rinse water and added 10 parts of milk to fill your jar full. Ratio is 1:10. Bale, sa paghimo sa aton nga LAB nga culture number 2, kinahanglan naton ang na-ferment na naton nga
First, ang sang aton nga lab 1 nga culture. Bale, ang ratio niya is 1:10. Bale, 1 sang aton nga rainwater kag 10 sang aton nga milk. Ang aton nga milk nga gamiton ang siyang fresh milk. As in step 4 to 5, cover the mouth of the jar with cloth or paper and secure with rubber bands to ties to keep out pests. After 3 to 5 days, the content of the jar will separate into a floating solid fraction and a yellow liquid fraction. The yellow liquid is the lab culture, which must be kept alive. Bale, sa 4 to 5 days, sa 3 to 5 days, mapain siya ang ma-float ang aton nga mga milk. Kaya ang sadalog muna siyang aton nga lab culture. Pure off the liquid fraction, being careful not to mix any solid back into the lab culture. Dapat kinahanglan di na mag-impon ang mga solid nga naglutaw para makuha na gid naton ang aton nga lab culture. Store lab culture in a loosely cup, plastic or glass bottle labeled with the date and contents. Dapat hindi siya hugot gid ang taklob sang aton nga glass bottle. Tapos i-label naton siya ang date ug ang aton nga content. Any lab culture not used within a week should be refrigerated, or if it must be kept at room temperature. Add an equal amount by weight of brown sugar and in either case, keep the bottle loosely cupped to release gases formed by fermentation or the container may burst. Kinahanglan halog lang gawa ang iya nga taklob kay pwede siya nga maglupok. Lab culture may be kept refrigerated for 6 months. Kinahanglan naka-refrigerate for 6 months. Kag kinahanglan kung di siya magamit, kinahanglan gid naton siya nga i-refrigerate. Continue to keep the bottle loosely cupped to release gases. Lab culture should be a sweet odor. If the odor becomes unpleasant or rotten, discard and make a new batch. Ang lab culture naton kuno ayang daw is iyang baho. Pag hindi na siya manami, kinahanglan naton siya nga discard or i-islan kag maging usang bag-o. How lab culture used for plant production? Dilute data 1:1000 ratio with water. Mix with a plant nutrient solution such as fermented plant juice, Miller et al. And applied as a foliar spray to leaf surface of leaf or fruit crops. Can also be used in conjunction with other nutrient solution to treat seeds before planting. Pwede siya natin maging seed treatment. How lab culture used for livestock production? Paano natin magamit ang aton nga lab para sa aton mga livestock? First is can transform a foul-smelling anaerobic livestock pen, for example, into an odorless system with use in conjunction with an IMO inoculation. Can also be given to most livestock species to consume through their feed and or water as a probiotic to help foster a healthy gut flora, enhance their immune systems, and aid in digestion. What is the best time to apply? Spray early in the morning, 4 to 6 a.m. or late in the afternoon about 4 p.m. until sunset when microorganisms are most active. Amo ni siya ang best time naton sa pag-apply sa aton nga mga concoctions. That's all. Thank you.